He rose from poverty to political heights. Datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. As the head of the rotating presidency of the G20, he has actively mediated the Ukraine crisis. Ya semuanya harus kita coba. Kalau tidak kita coba dan kita diam semuanya, akan jadi apa dunia ini? He said countries should cooperate to build a better future, expects China to play an important role. Apalagi RRT memiliki sebuah kekuatan besar dalam pemulihan ekonomi global. In the first ever episode of Leaders Talk, we meet the President of Indonesia. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. And today here we are in the beautiful Bali Island of Indonesia, known as Country of Thousand Islands. And we're here to meet our guest, President Joko Widodo, known to Indonesians as Man of the People. So what is he made of? What kind of vision does he have for the people here? And what kind of role does he want his country to play on the global scene? Today, we're going to talk to our guest, President Joko Widodo. As the largest economy in ASEAN, Indonesia established diplomatic relations with China in 1950. In 2013, the two countries deepened their ties and established a comprehensive strategic partnership. In July of 2022, President Widodo made his first stop in China, thus becoming the first foreign head of state visiting after the Beijing 2022 Winter Olympics. In early October, after a busy day traveling between Jakarta, Malang, and Bali, President Widodo sat down with me for an exclusive interview. Mr. President, it was a great pleasure having you joining us here on the program. It's now very late here in Bali, but you still look very, very energetic. And this is a really long day to you. So is it really hard to be a president here in Indonesia? Always have a very demanding schedule. Iya, ini negara kepulauan. Kita memiliki 17.000 pulau, memiliki 514 kabupaten dan kota dengan jumlah etnis 714, bahasa lokal 1.300. Sehingga siapapun yang menjadi presiden Indonesia memang harus mengunjungi rakyatnya yang berada di 514 kota dan kabupaten dan juga 17.000 pulau. Kalau tidak, mereka bisa merasa tidak memiliki presiden nanti. Karena berpencar di mana-mana. Memang waktunya terbatas, tapi memang keinginan rakyat untuk dikunjungi itu sangat besar sekali. Well, this time we followed you to the beautiful island of Bali to see people's lives here. And many people that we talk to, they say your governance style is very down to earth. You love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai. Dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Dan dari situlah juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana membuat sebuah policy, membuat sebuah kebijakan. How do you think your experience of being raised in Islam areas help you to become a person, not only becoming who you are, but also in helping you governing
this country? Saya betul-betul merasakan betul bagaimana menjadi rakyat biasa, bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi sebagai rakyat biasa. Pada saat saya jadi pengusaha juga saya berangkat dari nol, merangkak pelan-pelan. Ternyata itu membantu saya untuk memahami situasi rakyat pada saat jadi wali kota, pada saat saya jadi gubernur, dan pada saat saya jadi presiden. Dan orang tua saya mengajarkan untuk terus bekerja keras, harus bekerja keras, dan dulu waktu masih kecil saya, kalau saya tahu teman saya belajar sehari 2 jam, saya belajar 4 jam. Kalau teman saya belajar 4 jam, saya akan belajar 8 jam. Itulah sebuah kerja keras yang terus saya lakukan sampai sekarang ini. So actually, our President Xi Jinping also believes in people-centered philosophy. And personally, you have met with him and held telephone conversation with him for so many times. So what is your impression of him? And during those interactions, is there something that is really impressive, something that really stands out in your recollection? Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat, dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam sekali. Tapi saya melihat presidensi serius kalau berbicara bertemu. Kemudian saya terakhir saya baru bisa membuat presidensi tertawa karena memang cerita yang sambil makan, cerita yang lucu-lucu. Well, this year is a very important major political event in China, the National Congress of the CPC. So, what do you think is the significance of this event? Ya, kita ingin Kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat RRT. Tetapi juga bisa juga menghasilkan keputusan yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang diinginkan oleh semua negara. So, Mr. President, as the leader of Indonesia, it seems that you put lots of emphasis on infrastructure building. In talks with the people here, so many of them say that they are seeing increasing number of bridges, roads, buildings in different islands and also major cities. So why are you paying extra attention to infrastructure, and what does it mean for the development of Indonesia? Daya saing Indonesia akan baik apabila infrastrukturnya baik. Dan dalam kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 km jalan tol. Kemudian juga membangun 16 airport baru dan 38 airport renovasi. Kemudian pelabuhan, kita membangun 18 new seaport dan juga 128 yang kita renovasi. Juga bendungan, kita membangun 38 bendungan baru yang ini juga akan baik untuk ketahanan pangan Indonesia, dan juga irigasi yang kita bangun 1,1 juta hektar untuk irigasi baru. Saya kira ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing.
it comes to the infrastructure building here in Indonesia, the conversation can never be complete without mentioning the Jakarta-Bandung high-speed rail. And here I am at one of the construction sites of the high-speed rail, which is the very first project that launched overseas, fully uses Chinese technology, standards, and equipment. Well, since its groundbreaking in January of 2016, this has become one of the most important topics that got touched upon almost during every conversation or meeting between the presidents of China and Indonesia. And during our interview, President Joko Widodo once again expressed his expectation of this project. Well, Mr. President, when it comes to infrastructure building, no conversation can be complete without mentioning the Jakarta-Bandung high-speed rail, which is going to be the very first project of such kind in Southeast Asia. And you were there on the construction site. So what is your expectation of this project, and what kind of changes do you think it's going to bring to the people here in Indonesia? Saya sudah cek, melihat konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung sudah 3 kali. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT. Dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023. Dan ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta, dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. Dan saya harap Belt and Road Initiative mampu memperkuat konektivitas global. As you mentioned, this is a flagship project of the Belt and Road Initiative, and also the proposal made by President Xi Jinping about the 21st Century Maritime Silk Road is also in line with your proposal of Indonesia's global maritime fulcrum, right? And how do you think those two very important, very visionary initiatives could make joint efforts and could create greater strategic synergy under those two initiatives? What are some of the other areas of cooperation do you look forward to? Ya, saya kira kalau semakin banyak kerjasama Indonesia dan RRT akan semakin baik bagi kedua negara. Apapun, entah itu pelabuhan laut, entah itu airport, entah itu jalan tol, saya kira semua inisiatif harus berkontribusi bagi stabilitas, bagi perdamaian, bagi kesejahteraan di kawasan maupun di dunia. Dan kolaborasi itu harus saling menguntungkan. Dan Indonesia berharap Global Development Initiative menjadi sebuah platform untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dan sekali lagi, Indonesia siap untuk terus bermitra dalam rangka percepatan pencapaian SDGs, dan juga terkait dengan Global Security Initiative. Besides infrastructure building, you also want to make sure that Indonesia is more than just a raw material giant. You've been hitting bricks on the export of some raw material in order to bring more high-value economy to the country. But at the same time, there is some skepticism that whether this is really good for your economy and the world economy at large. What is your response to those doubts and criticism? Ya, Indonesia ini memiliki potensi besar untuk mineral-mineral. Ada nikel, ada tembaga, ada boksit, ada timah, ada batu bara. Dan kita ingin mendapatkan sebuah added value, mendapatkan sebuah nilai tambah yang lebih besar. Sehingga satu persatu ini harus dilakukan hilirisasi di Indonesia, dilakukan industrialisasi di Indonesia, agar memberikan kesempatan lapangan kerja bagi rakyat di Indonesia. Yang kedua, juga bisa mendatangkan income bagi negara lebih banyak lewat pajak, lewat royalti,
lewat dividen, kalau itu kerjasama, sehingga semakin besar. Dan ini sudah menghasilkan, sudah membuahkan hasil. Saya berikan contoh nikel. Setelah kita stop selama 3 tahun, sebelumnya ekspor kita hanya 1,1 billion US dollar per tahun. Tahun yang lalu, 2021, ekspor kita sudah melompat menjadi 20,8 billion US dollar. 18 kali lipat nilai tambahnya. Wow. Kan sebuah lompatan. Itu baru nikel. Nanti akan kita mulai lagi tembaga, kita mulai lagi CPO, kita mulai lagi timah, kita mulai lagi boksit. Dan kita ingin kerjasama dengan siapapun. Bapak President, let's talk a little bit about the bilateral cooperation with China. Let's start with economic and trade, because now China has been Indonesia's largest trading partner for 9 consecutive years. This is just amazing, right? And in 2021 alone, the trading volume between the two countries increased about 60% year on year, and China is now also Indonesia's second source of investment. So what do you think has propelled such significant progress, we would say? And looking ahead, what do you think could become the new driving force of growth between the two countries? Ya, RRT dan Indonesia adalah 2 negara besar. Dan potensi kerjasamanya ini juga sangat besar. Angka investasi dari RRT naik sangat tinggi sekali. Dan sekarang sudah menduduki terakhir sudah nomor 2. Dan saya kira akan masuk ke nomor 1 investasi dari RRT ke Indonesia. Tidak tahu, bisa 2 tahun lagi menurut saya. Dan saya optimis di masa yang akan datang, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan RRT akan semakin membaik, semakin meningkat, dan semakin besar lagi. Karena kita sudah saling memahami dan saling mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. So, Bapak President, China and Indonesia also make joint efforts in fighting against the COVID-19 pandemic. And in the January of 2021, you became the very first person here in Indonesia to inoculate a Chinese vaccine, and the entire process was actually broadcast live. So, what is behind such a pioneering move, and what messages were you trying to convey? Ya, supaya diketahui aja bahwa vaksin yang digunakan Indonesia 80% lebih itu adalah Sinovac dari RRT. Dan sampai saat ini yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sudah 440 juta suntikan dosis. 440 juta dosis yang telah kita suntikkan. Dan kita ingin saat itu pada suntikan pertama, kenapa saya lakukan, untuk yang pertama disuntik adalah Presiden, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Dan vaksinasi itu akan melindungi kita untuk urusan kesehatan. Tetapi bukan hanya kesehatan saja, tetapi bisa juga lari ke urusan ekonomi. Indonesia hosts the rotating presidency of G20 this year, and very soon in November is going to host heads of states and government summit here in this beautiful island of Bali. So we just wonder, how's the preparation going and what issues would top the agenda? Iya, G20 adalah grup negara-negara besar yang juga punya pengaruh besar. Banyak masalah dunia yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama. Krisis yang juga harus selesai, perekonomian global yang juga harus segera bangkit, dan kami ingin mempersiapkan itu sedetail mungkin. Sehingga G20 Summit harus menghasilkan hal-hal yang konkret, menghasilkan hal-hal yang nyata, yang berdampak nyata pada dunia. You mentioned in your State of the Union speech this year that Indonesia would act as a bridge of peace between Russia and Ukraine. What's your plan to achieve that?
Tujuan saya waktu ke Ukraina, waktu ke Moskow jelas misi perdamaian, misi kemanusiaan. Saya datang ke Kiev, Ukraina, berdiskusi dengan Presiden Zelensky 1,5 jam. Kemudian saya bertemu dengan Presiden Putin di Moskow dan berdiskusi selama 2,5 jam. Memang ini persoalan yang tidak mudah. Tetapi kalau semua negara bersama-sama memberikan dukungan untuk sebuah perdamaian dunia, saya kira sesuatu itu akan lebih mudah, Do you think a peaceful solution to some extent can be agreed or achieved during the G20 summit? Ya semuanya harus kita coba. Kalau tidak kita coba dan kita diam semuanya, akan jadi apa dunia ini? Kalau ini tidak kita bicarakan bersama-sama, sampai kapanpun nggak akan selesai. Harus duduk satu meja, berbicara bersama-sama. Bagaimana mencari solusi yang paling baik. Meskipun saya tahu, bukan barang yang mudah. Yeah, by no means it's going to be easy task, but it is really, really important. How do you see the role of China in the G20 mechanism? Ya, tema G20 adalah recover together, recover stronger. Ini memiliki sebuah makna yang dalam dan mencerminkan harapan masyarakat dunia pada G20. Apalagi RRT memiliki sebuah kekuatan besar dalam pemulihan ekonomi global. Dan itu sekali lagi terjadi bila negara-negara itu bekerja sama, bila dunia itu bekerja sama, bila dunia itu berkolaborasi. Dan saya harap RRT menjadi bagian dari paradigma baru tersebut, paradigma kolaborasi, paradigma kerjasama. Indonesia is going to have so many international events, not only here this year at the G20, but also next year, Indonesia is going to be the chair of ASEAN in 2023. And the signing of RCEP has really propelled the economic cooperation among its member countries with some other countries as well. But at the same time, there are some countries who are always trying to intervene in regional affairs or trying to provoke confrontation. So how do you think Indonesia and also other ASEAN countries could work together or could focus on economic development and to address some of the pressing issues? Ya sekali lagi, kalau kita ingin kebangkitan ekonomi global itu terjadi dan kawasan Indo-Pasifik ada sebuah kawasan yang sangat strategis dan ASEAN ini harus memperkuat sentralitasnya dalam mendorong stabilitas, mendorong perdamaian dan juga kemakmuran. Dan juga yang berkaitan dengan RCEP, ini implementasinya harus betul-betul kita lakukan bersama-sama, yang ini akan memberikan optimisme dan kepercayaan bahwa masa depan ekonomi kawasan ini akan terus tumbuh baik dan RCEP merupakan kesepakatan perdagangan regional yang terbesar di dunia dan Indonesia sudah masuk ke sana. Artinya kita siap bekerja sama dengan siapapun yang tergabung di RCEP. You're now halfway through your second term. So what are some of the changes in this country that you feel most proud of? And to you, what are the toughest challenges? Kalau tantangan terbesar, saya kira sama dengan semua negara saat ini. Bagaimana berurusan dengan yang namanya growth, pertumbuhan ekonomi, bagaimana menghadapi tantangan inflasi, bagaimana menghadapi tantangan krisis pangan, bagaimana ke depan kita menghadapi tantangan krisis energi, bagaimana ke depan kita menghadapi krisis finansial.
Dan saya bersyukur bahwa telah banyak dibangun infrastruktur, juga kita telah membangun sumber daya manusia Indonesia, kita juga telah melakukan digitalisasi untuk usaha kecil dan menengah, dan juga telah memulai hilirisasi untuk tidak mengekspor bahan-bahan mentah keluar. Ini menjadi sebuah fondasi yang kuat ke depan. You are very active on social media network, and besides sharing about your work, your vision, you also sharing some of your very personal experiences, for instance, making herbal tea, singing, dancing, and babysitting your grandkids. They're really lovely and adorable, by the way. So now we have a chance, showing this interview to tens of millions of viewers here in China. If there's anything that you really want to show to our viewers here in China, what would it be? Ya, saya ingin pada saat awal, saya ingin masyarakat mengenal saya lebih banyak dalam berbagai aspek dan juga mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Dan untuk netizen di RRT, saya ingin mengirimkan salam hangat. Semoga nanti bisa berkunjung ke Bali, bisa berkunjung ke Manado, bisa berkunjung ke Indonesia. Indonesian folk songs, they are very, very popular in China. So many people could sing or hum the Indonesian folk songs. For instance, the boat song, 风儿吹动我的船帆, or 哎呦妈妈, 哎呦妈妈你不要对我生气, etc. Those are the songs actually for people across generation. Me, my parents, my grandparents, we were raised listening to those really beautiful lyrics. So, Mr. President, how do you think the cultural understanding could be further enhanced, given that both countries all have very time-honored history, rich cultural heritage, and of course, very solid friendship? Ya, memang kita ini orang Timur. Jadi budaya kita, budaya RRT, budaya Indonesia hampir mirip-mirip. Saya kira karena itulah beberapa nyanyian yang terkenal di Indonesia juga sangat digemari di RRT, misalnya Bengawan Solo. Itu presidensi tahu bagaimana bernyanyi mengenai Bengawan Solo. Yeah. Tapi beliau pernah menyampaikan kepada saya, presidensi membayangkan bahwa Bengawan Solo itu sangat indah sesuai dengan lagunya. Tetapi setelah beliau ke kota saya, Solo, melihat Bengawan Solo, ternyata tidak sesuai yang dibayangkan oleh presidensi. Artinya memang nyanyiannya sangat indah sekali. Mr. President, it was such a great pleasure talking to you. Thank you so much for sharing with us your very insightful views and all those really interesting stories and experiences. We feel great appreciated for your time. Terima kasih. Terima kasih. 2023 marks the 10th anniversary of the establishment of the Comprehensive Strategic Partnership between China and Indonesia. At a time when the world is facing so many challenges and changes, the two presidents has clearly defined the general direction towards building a community of shared future for mankind. And this has provided very valuable Oriental wisdom and strengths to not only the region, but also in tackling global challenges. That'll do for this edition of Leaders Talk. I'm Zoe in Bali of Indonesia. Thank you so much for watching and see you next time.